In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8th, topic global warming. पेज नंबर 21. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कल हमने यहाँ तक पढ़ा, और कल के सबक में हमने क्या पढ़ा कि दरियाए लिदर और दरियाए सिंध के जो मुशाहदात और आबी मुताले से मुतल्लिक नकलें ग्लेशियर की पिघलने की बढ़ती हुई शरह के सबब बढ़ते हुए बहाव के रुझानात को दिखा रहा है, और जो बर्फ़ की चादर इन दोनों तराई के इलाकों में काफ़ी कम हो गई है। दिन ब दिन जो ये सफ़ेद चादर है ये कम होती जा रही है। तो कुछ इलाकों में जैसे कि छोटे छोटे ग्लेशियर्स पूरी तरह से वो गायब हो गए, छोटे ग्लेशियर बर्फ़ के जो पूरी तरह से गायब भी हो गए हैं। तो उसके बाद जो ग्लेशियर्स की मोटाई में भी 2/3 से ज़्यादा कमी हुई है, जबकि वादी में बहुत से चश्मे जिनको ज़िंदगी किन की बदौलत मिलती थी, ग्लेशियर्स की बदौलत मिलती थी, तो वो भी सूख गए हैं। हैव आल्सो ड्राइड अप, वो भी सूख गए हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए इससे आगे आज हम यहाँ से फिर पढ़ना शुरू करते हैं। Climate change has an impact not only on environment but also on society and economy. The potential consequences of climate change have been established beyond doubt at global level, along with the fact that humans have been already responsible for this change. The changes in the average global temperature during the last century are large that can be explained by natural changes alone. 11 of the last 12 years have been the hottest since the recording of temperature started in 1850. तो प्यारे बच्चों, climate change has an impact not only on the environment. मौसम में आई तब्दीलियों का असर न सिर्फ माहौल पर पड़ा है, क्लाइमेट चेंज हैज़ एन इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन एनवायरनमेंट। जो मौसम में जो तब्दीली आई है इसका असर सिर्फ माहौल पर नहीं पड़ा है, बट आल्सो ऑन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, बल्कि समाज और मैशियत पर भी इसका असर पड़ा है। यानी कि मौसमों में जो तब्दीली आई है इसका माहौल पर तो इसका असर पड़ा ही पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि समाज और मैशियत पर भी इसका असर पड़ा है। The potential consequences of climate change has been established beyond doubt at the global level, along with the fact that humans have been already responsible for this change. The potential consequences of climate change have been established beyond. मौसम के बदलने की मुमकिना नताइज को बिना किसी शक के आलमी सतह पर नाफिज किया गया है। ठीक, global level, along with the fact that humans have been largely responsible for this change. इस हकीकत के साथ कि इंसान इस बदलाव के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। ये जो बदलाव आ गया है, मौसमों में बदलाव आ गया है, तो इस बदलाव में इंसान काफ़ी हद तक क्या है, इसमें जिम्मेदार है। The changes in the average global temperature during the last century are larger than can be explained by natural changes alone. पिछली सदी के दौरान औसत आलमी दर्जा हरारत में आई तब्दीली इससे ज़्यादा है जितना सिर्फ कुदरती तब्दीलियों के ज़रिए समझाया जा सके। 11 of the last 12 years have been the hottest since the recording of temperature started in 1850. साल 1825 से जब से कि दर्जे हरारत को दर्ज किया जाना शुरू हुआ है, तब से पिछले 12 बरसों में से 11 बरस
سب سے زیادہ گرم رہے ہیں. 12 برسوں میں 11 برس زیادہ گرم رہے ہیں. چلیے آگے. Climate change impacts on different sectors in the state of Jammu and Kashmir are already evident and need to be assessed scientifically for each sector. Preliminary results from the research carried out in the University of Kashmir suggested that depending upon the level of future emissions, the average temperature increase in the valley by the end of 21st century would be between 2 and 3 degree centigrade. Climate change impact on different sectors in the state of Jammu and Kashmir. ریاست جموں و کشمیر کے مختلف سیکٹروں میں موسمی تبدیلی کے جو اثرات ہیں are already evident and need to be assessed scientifically for each sector. ابھی دکھائی دے رہے ہیں اور ہر سیکٹر میں ان کا جائزہ لینا لازمی ہے. Preliminary results from the research carried out in the University of Kashmir suggested that depending upon the level of future emissions, the average temperature increase in the valley by the end of 21st century would be between 2 and 3 degree centigrade. تو کشمیر یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق کے ابتدائی نتائج یہ بتاتے ہیں کہ مستقبل کی تمازات کے اخراج، یعنی کہ آنے والے وقت مستقبل میں جو اس گرمی کے اثرات ہیں کی سطح پر انحصار رکھتے ہوئے 21ویں صدی کے آخر تک وادی کے اوسط درجہ حرارت میں 2 سے 3 سینٹی گریڈ کے بیچ اضافہ ہو جائے گا. یعنی کہ جو آنے والا فیوچر ہے، فیوچر میں اس کا اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہے. تو اس لحاظ سے پیارے بچوں ہم نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر رسپانسبل کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں زیادہ تر اس میں رسپانسبل. تو اس لحاظ سے پیارے بچوں آج بس اتنا ہی. تو اگر کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ آپ کو یہاں پہ لگا ہوگا تو اس کا میں آپ کو معنی بتاؤں گا. تو پیارے بچوں یہاں پہ ایک ہے پوٹینشل ایک ورڈ، اس کو میں بھی کروں گا جی انڈر لائن کروں گا. یہ ہے پیارے بچوں پوٹینشل، POTENTIAL. پوٹینشل کا مطلب ہو گیا ممکنہ. پوٹینشل کا مطلب کیا ہو گیا؟ ممکنہ. اس کے بعد ہے پیارے بچوں کانسیکوینسیز. اس کے آگے ہے کانسیکوینسی کا مطلب ہو گیا نتائج. کانسیکوینسی کا مطلب کیا ہو گیا؟ نتائج. اس کے بعد ہے پیارے بچوں کون سا ورڈ ہے جو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے؟ تو اس طرح سے یہ جو ورڈ ہیں یہ آپ انڈر لائن میں نے کیے، آپ ان کو دوسرا یہ ورڈ ہے پریلیمنری. یہ پریلیمنری اس کا مطلب ہے ابتدائی. تو آپ اپنی کتاب کھولیں پیارے بچوں، اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اور لیکچر بھی سنیں. تو انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی آخری حصہ لے کر اس سبق کا. تو جب تک کے لیے خدا حافظ.